Once again, maayong adlaw sa tanan, students under ethics class. We have reached now the point to discuss our third topic, ethics as branch of philosophy. For this particular recording, I will focus on giving the rationale ato ni siyang sabton, ato ni siyang i-translate sa ato ang pinulungang binisaya aron mas masabtan nato ang maong tema aning discussion. But before ta magsugod sa atong bagong discussion, mag-recap usa ta sa atong previous lesson sa second topic nga ethics, definition and etymology. Sa atong last lesson, atong gidiscuss ang definition ug etymology sa ethics. Definition ug etymology. Again, ang pulong etymology, it means ang pulong asa nagagikan ang usa ka pulong. Atong nasabtan nga ang word nga ethics gikan ni siya sa Greek word. Ang iyang etymology ang pulong ethos nga nagpasabot og character, habit ug way of life. Sa ato ang pagsabot, ethics is closely related di ay sa kinaiya sa tao ug sa iyang pamatasan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ato pong nasabtan ug nakita sa second lesson nga napoy laing word ta nga gi-define ang pulong moral, no? Gikan ni siya sa word nga mores from Latin. Mors or mores nga nagpasabot og customs ug social norms nga nag-guide sa behavior sa tao sa society. So kung atong i-summarize ang atong previous nga discussion sa second lesson, makaingon ta nga at the end, ethics is not only about rules, dili lang ni siya about sa unsay atong kinahanglang buhaton. It is also about the character and way of living sa ato ang mismong kinaiya sa pagsunod sa maong balaod. Dili lang ni siya theory nga basahon sa libro. Ethics is something that we have to live every day, especially for us teachers. Now, karon mosulod ta sa ikatulo nga topic, ethics as branch of philosophy. So pareho gyapon, ato gyapon ni siyang tan-awon word for word. Okay? Sugdan nato sa una nga sentence. Philosophy as the love of wisdom seeks to understand reality, knowledge, and values. So atong sugdan sa pagtan-aw ang maong first sentence sa foundation, ang pulong philosophy. Ang word nga philosophy gikan ni siya sa Greek word nga philo ug sophia. Philo, love, sophia, wisdom. So philosophically, the word philosophy or etymologically, the word philosophy comes from the word love of wisdom. Ato ni siyang sabton og muhatag ko og mas lawom pa nga pagsabot sa ato niyang face-to-face session ani nga word philosophy. But just to maintain the conciseness, no? Kay dili ko ganahan nga mas mo lapas ni siya sa more than 15 minutes ang ako ang pag-share sa inyo ha. Sa simple nga binisaya, ang philosophy mao ang pagpakita sa mas lawom nga kahibalo ug pagsabot sa kinabuhi. Lawom. Meaning to say, kinahanglan atong tugkaron, sabton nganong naing-ana ang mga butang. Philosophy tries to answer big questions such as what is real, what is true knowledge, and what is valuable in life. So philosophy is about deep thinking about life, reality, and values. Okay? Ilabi na ang ethics. So here,
second nga sentence atong nakita nga naay dapit naay luna ang ethics sa philosophy, no? Because ethics belongs to the philosophical domain of axiology, which deals with values and value judgment. Ang ethics na belong to the branch of philosophy called axiology. Ang word axiology, lain siya nga termino sa pulo nga values. Ang axiological studies like what is good, what is valuable, what should we prioritize in life. So kung ang philosophy nagtanaw sa daghang aspeto sa realidad, ang ethics specifically focuses on moral values. Meaning, ang ethics maoy nag-study sa pulong maayo o dili maayo. What is morally right and morally good. Ug lawom nga pagsabot sa unsay maayo ug unsay husto. Kay dili tanan nga nagpa aron ingnon nga maayo tinuod nga maayo. There are things in our life nga inaay mga butang nga atong gituhuan nga maayo apan dili dai siya tinuod nga maayo. Kay padayon no nato. Arita sa ikatulo nga sentence. Unlike empirical sciences that rely on observation and experimentation, ethics relies on rational analysis. It also relies on critical reasoning and reflective judgment. Sa pasabutan na, ito na siyang tanawon. Kung atong i-compare ang ethics sa lain nga science, kaning gitawag nga empirical science, unsa man ning empirical? Ang pulong empirical gikan ni siya sa Greek word nga empirikos, meaning experiment. Meaning to say, kinahanglan ta nga naay obserbahan o eksperimentuhan such as biology, chemistry, and physics. Natay kinahanglang masukod ug makit-an. Pero hunahuna dili tanang butak nga naa sa level sa pagkamakita nga diha ra ta kutob ang atong pag-study. Why? Because there are also studies like ethics nga murelay og lain nga pamaagi. Pero ato sang tan-awon balik si empirical, no? The sciences rely on observation and experimentation. Meaning, magtanaw ka sa evidence, maghimo kag experiment, no? Ug didto nimo kuhaon ang imong conclusion. No? The same sa atong gibuhat sa science, na nitubo ang munggos ug nahimong tawgi. Unya imo nang gidokumento. So naa kay ebidensya sa pagtubo sa munggos padulong sa pagkatawgi. Pero ethics works differently. Ethics uses the following: rational analysis, critical reasoning, and reflective judgment. Kung imo ni siyang sabton kani mga pulo nga naara ni siya sa huna-huna, ug diri nato mapakita nga aduna tay rational thinking. Mo ni ang nakapasiparate nato sa uban nga nilalang, uban nga adunay kinabuhi o naas kalibutan kay kita magunahuna, no? For example, rational analysis, mauna ang paggamit sa rason ug logical thinking. No? Kaduha, critical reasoning, mao ni ang pag-analyze sa arguments ug sa mga ideas. Ug ikatulo, reflective judgment, ang paghunahuna deeply sa moral implication sa actions. Sa ethics, dili lang ta magtan-aw sa facts. We also examine values behind action. We also examine principles behind action. Ngano man kaha ang gubat ron nga gisudlan sa Amerika o sa Iran, dili maayo. It goes beyond sa unsay makit-an. It has to
look at atong sabton ang values ug mga prinsipyo nga nagpahipi ani nga mga actions. Lastly, it examines the foundations of moral beliefs and the coherence of ethical system. So, unsa gyud ang buhat sa ethics is a philosophical discipline? Ang ethics daw ni-examine sa foundations of moral beliefs. Meaning, mangutana ta. Kung mo-examine ta, mangutana ta. Why do we believe honesty is important? Why do we say justice is necessary? Why is respect considered a moral value? Here, ethics studies coherence of ethical system. No? Di pwedeng moingon ta nga maayo jud na ang buta nga dili maayo. Meaning consistent ta sa atong moral belief. And it has to be logical. For example, maingon ta nga fairness is important. Kinahanglan makita po na sa atong action o decision. So ethics helps us become more conscious about our moral thinking. Now, atong padayonon para mausa na lang nako og discuss ang ikatulo nga topic. Let's proceed to the third paragraph. Padayon ta niingon diri nga ethics can be divided into three major branches. Meta-ethics, we also have normative ethics, and we also have applied ethics. So, kaning ika-duha nga paragraph, naghisgot ni siya sa branches of ethics. Ganina, naghisgot ta sa philosophy o sa ethics nga nung nahimo ni siyang filosofiya. Meaning to say, study of wisdom ni siya, kinahanglan kang magunahuna, kinahanglan kang mamalandong, aron makabuhat ka sa unsay sakto. So, unsay sakto nga buhaton, maboil down na siya into three branches: meta-ethics, normative ethics, and applied ethics. So, each branch focuses on different questions about morality. So, atong sabton sa ikaduha nga paragraph, kung unsa ni sila. Magsugod ta sa meta-ethics. Okay? Here, niingon ta nga, ang meta-ethics daw explores the nature and meaning of moral concepts. It questions what moral terms, such as good, right, obligation, ug unsay ilahang tinuod nga pagsabot ani. So, meaning to say, ang meta-ethics nag-focus sa meaning of moral language. Ito na siyang sabton. Mangutana ang meta-ethics kung unsa gyud ang meaning sa mga words, no? Like good, like right action of moral obligation. So, meaning, meta-ethics studies the meaning and foundation of moral concepts. Sa simple nga term, meta-ethics asks, what do we really mean when we talk about morality? So, gika na siya sa word nga meta, meaning beyond ethics. Meta is another Greek word for beyond. Meta-ethics meaning beyond ethics. So, instead nga nitan-aw lang ka sa usa ka buhat, sa usa ka action, nangawat, imo siyang sabton. Nga unsa may nakapahimong dautan sa pagpangawat. That is meta-ethics. Ang pagsabot, nganong naingana ang usa ka butang. That is meta-ethics. Padayon ta. Harita sa duha. Ikatulo na di ay nga sentence sa second paragraph. Normative ethics seeks to establish moral standards or principles that guide human conduct. So kani, ang second branch mao ang normative ethics. So normative ethics tries to establish moral standards. Ganina, atong gipangutana unsa may nakapahimong dautan sa pagpangawat. Karon, ang normative ethics ask, what should people do? What actions are morally right? What principles should guide our behavior? So normative ethics proposes rules or principles for moral conduct. For example, telling the truth, respecting others, or promoting justice. So normative ethics, therefore, gives us what to follow. Unsa ato ang kinahanglang sundon nga dili maayo ang pagpangawat
ayaw pangawat. Niingon ang napo kasugo sa Ginoo, ayaw pangawat. That is normative ethics when we establish kung unsay sakto o unsay dautan. So at the end of the day, di lang ta pwede mo establish, no, kung unsay maayo, unsay dili maayo. Kinahanglan dyan ni siya atong atbangan og meta ethics. Ngano man kay all we have today is normative ethics. Nganong magsuot og uniform, no? The school has normative ethics. Mubuhat ka ani, mo na imong buhaton, mo na expected nimo nga buhaton isip usa ka estudyante, isip usa ka teacher. Those are normative ethics when we are establishing moral standards. No? However, ang nakapahimo natong naka-appreciate nato sa nganong naing-ana ang buhat, it's meta-ethics. Kay meta-ethics will help us to know ngano di ay nga magsuot jud tag ID. Ngano di ay nga kinahanglan magtuon ta. Nganong maayo man ang pagsakripisyo og dili sa pagbuhat sa buta nga unsalay ato ang gusto. Meta-ethics will tell that to us. While normative ethics establish unsay maayo. Okay? Atong padayonon. Normative ethics also proposes theories of what actions are morally right or wrong and why. Okay? So, kini-establish man siya. So, normative ethics develop ethical theories. These theories will now explain why certain actions are right or wrong. Okay? For example, virtue ethics, duty ethics, utilitarian ethics. So, later on, when we talk about the different principles in ethics, we are actually adapting normative ethics. When we have to understand nga nung naing-ani man ang usa ka butang, tungod na sa usa ka prinsipyo. Because each theory gives different explanation for morality. But all of them aim to answer one question. What is the right thing to do? Huh? Padayon ta sa pinakalas nga statement. Applied ethics, on the other hand, from the term itself applied, applies these principles to concrete moral problems in areas such as education, medicine, law, business, and environmental stewardship. So, applied ethics, therefore, takes the principles into application to real-life situation. So instead of just asking theoretical questions, applied ethics asks, what should we do in real moral problems? Applied ethics is used in many fields, such as education, medicine, law, business, environmental protection. So ethics, for applied ethics, becomes now practical and relevant to daily life. Okay? So siya ang naghatod sa ethics ngadto sa ato jud nga paggamit niini. Kay ato naman siyang gi-apply. So nakita nato ang kaanindot sa ethics gikan sa pagtan-aw nganong naing-ana ang usa ka butang, ang usa ka binuhatan ngadto sa unsa ang mga prinsipyo nga nag-guide sa atong pagsabot sa maong binuhatan ngadto sa pagbuhat sa maong buhat, sa pag-apply na in concretely real life. Okay? To continue atong tan-awon unsa ning ikatulo nga paragraph. Okay? Yung tan-awon. For educators, applied ethics is particularly relevant. For teachers, the most relevant branch of ethics is applied ethics. Nga naman, because teachers face real moral situation every day. Teaching is not, as we mentioned in the introduction, is not just an intellectual work. Dili lang siya ang pagpanudlo, ang pag-transfer sa knowledge from one person to another. It also involves ethical decision making. When our students taught our actions, therefore we taught them silently of what things must be done. Pinaagi sa atuang nilihukan. Itong padayonon,
Applied ethics addresses real-life dilemmas encountered in classrooms or in schools, no? Issues of fairness in grading, respect for diversity, confidentiality, discipline, professional boundaries, academic honesty, and social responsibility. Oh, taas-taas ni siya. Let us look at some concrete examples diin atong magamit ang ethics, no, in practical sense as teachers. Fairness in grading, kinahanglan fair ang evaluation sa atong mga estudyante. When we say respect for diversity, kinahanglan respetuon ang different backgrounds sa learners. Komentag confidentiality, personal information sa students must be protected. Di sila dapat mahimong sumsuman sa istorya, ilabi na kung nakabuhat sila dili maayo. Also discipline. Kinahanglan, just and humane. Tawhanon, no, ang atong paghandle sa behavior, no, sa mga estudyante, especially sa mga problematic nga mga estudyante. Sunod, professional boundaries. Teachers must maintain professionalism. Second to the last, academic honesty. Teachers must promote integrity in learning. Lastly, social responsibility. Education should contribute to the betterment of the society. These are all ethical concerns in teaching. Again, these are all caught by students. These are all seen by our students. Dili ta kinahanglan mo ingon sa tong estudyante, especially sa basic ed nga class, adunay normative, adunay applied, adunay meta-ethics class, no? But ato na ipakita pinaagi sa ato ang binuhatan. Okay? To conclude this paragraph, nindot kayo sa pagkaingon, no? By grounding professional decisions in sound ethical reasoning, teachers contribute to the development of ethical learning environments that nurture both intellectual growth and moral maturity. So, teaching is not only about delivering lesson. It is about shaping human lives. Wala ta nagtudlo sa usa ka computer, sa usa ka kanding, sa usa ka ilaga, sa usa ka bumbilya. We are teaching human lives. We are shaping human lives. Your students may forget the lectures you give. Malimtan ni nato ang mga konsepto kay unsa ra may magpabilin kadto rang atong gikinahanglan. But they will remember the values you demonstrate. That is why ethics is very important in the teaching profession. Because as a teacher, we do not just transfer knowledge. As teachers, we become models of character. So as future educators, I would like to end the discussion, the short discussion of our third topic by telling you, and hopefully ato ning ma-remember, a good teacher teaches the mind, while a great teacher shapes the character. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw nining atong recording. See you in our next lecture. But nalang ko'y gamayng paapas, no? I want you to comment kung kinsa ka ni nga teacher ang naay impact nato. We may forget the lectures of unsa iyahang giteach, no? But nagpabilin ang iyahang batasan sa imuha nga muingon ka puhon mahimo kon teacher, mamahimo kon ni pareha ni ma'am ni sir. So write in the comment section below as you peruse this recording, ug pagpasalamat sa iyaha, no? Bisag dili siya kabasa, tingali day makabasa siya puhon ug imong komento iyang pangalan. Sige, that would be all for now. Salamat kayo sa pagpaminaw and see you in the next recording. Bye-bye everyone.